आज्ञा नमस्कार। आज अनुचिंता को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज्ञा विधिर विधान ना केही भी बदल पारे, किंतु जड़े राजा ना कहले कि मु विधिर विधान बदल देवी। आसत शुणा से कहानी। आज्ञा गोटे राज्य राजा थिले एवं राजा बहुत गर्व। आज्ञा राजा दिने जंगल को हरिण शिकार करने को जाए मैंने हरिण पछरे गोड़ाई गोड़ाई गोटे राज्य पहुँचले, पाख राज्य पहुँचले। सेठी देखिले कौन एत लोक भिड़ होती। सेठी जाइकी पचारे जन को, साधु जन को पचारे, आज्ञा साधु बाबा प्रणाम करुछु। आज्ञा ये कौन एत गहली है। साधु जनक कहले कि यही लोकटीर एबे माने बहुत गरीब लोकटा, स्वामी स्त्री दुई जन थिले, तांकर एबे गोटे पुओ होइछि ना। ओ गहली एते कौन होइछन्ति ना, जने साधु बाबा सेठिके आछन्ति आउ कहउछन्ति कि तांको पुओ कुआडे 14 वर्ष रे जने राजकुमारी को बाहा हब, माने जने राजांकर झील को बाहा हब 14 वर्ष रे। आउ से झील को बाहाला परे से राज्यर सी राजा हब। सेथिपाई लोक माने सब जाउछन्ति देखिबा को सेई पुओटी को। एबे आज्ञा 5 दिन हेछि से पुओ को। राजा बहुत क्रोधित हेले, कहले कि एते गरीब लोकर पुओ तांको पुणी राजकुमारी मिलिबो, राजांको झील मिलिबो एमिति। साधु बाबा जनक कहले ये पा नियत्रीर कथा। जदि से साधु बाबा जहाँ कहिछन्ति समस्तंकर सत होउछि, से गरीब लोकटीर सत हबनी केमिति। एमिति राजा बहुत क्रोधित होइकी पळेई गले। दिने आसिले से गरीब लोकटीर घर को राजा छद्म भेष आसिले। कहले कि आज्ञा टिके कबाड़ खोल। गरीब लोकटी कबाड़ खोलिला, कहला आज्ञा प्रणाम। कौन है आज्ञा? राजा जो छद्म भेष आसते राजा कहले कि तमर कुआडे गोटे पुओ होइछि, आउ से पुओ को जड़े साधु बाबा आसिकी कौन कहिछन्ति जे 14 वर्ष रे तम पुओ कुआडे राजा झील को बाहा हब। गरीब लोकटी कहला हाँ आज्ञा आपण ठीक कथा शुणिचन्ति। राजा छद्म भेष थी बहुत क्रोधित होते, किंतु राग टे शांत करिकी गरीब लोकटी को कहले आ तुमे तो तार लालन पालन ठीक से करिपारिबनी। आउ मते राजा पठेइचन्ति तम पुओ को तांको पाखकु नै जिबाकू एवं तम पुओर से लालन पालन करिवे। ए कथाटे शुणिकी गरीब लोकटी कहला आज्ञा आमे ताकू जन्म देइचु, आमे कौन ताकू लालन पालन करिपारिबुनी, नाई आमे राजा को देबु नाही। राजा जो छद्म भेष थे राजा कहले कि तमें जदि तुम पुओ को जदि नदब ना, राजा तुमर मुंड काट करदेवे तुम परिवार जकार। तुम कौन न्याय चाहूच ना अन्याय चाहूच? गरीब लोकटी राजा ये कथा शुणिकी तांको स्त्री को डाकिला, कहला राजा पठेइचन्ति कुआडे आम पुओ को नेले से लालन पालन करिवे, आ तुमे कौन कहुच? गरीब लोकटीर स्त्री कहला आमे ताकू जन्म देइछि, आमे ताकू कौन पाली पारिबानी, आमे राजा को देदबा जे। गरीब लोकटी कहला आम पाखे कौन अच्छी, ता भाग्य पारा राजकुमार जोग अच्छी, से जोठी भी रहिले भी आमर पुओ। सेथिपाई गरीब लोकटी देदेला राजा हस्तरे। राजा जो छद्म भेष जाते राजा संगे संगे से पुओ को लेकिन गोटे सिंधुक रखीदे, नदी में भसईदेले। कहले कि पुओटा जदि बंचब ताहले सिना मोर झील को बाहा हब। गरीब लोकटीर झील कौन मो झील को बाहा हब? आज्ञा एमती कहीकि भसईदेले। भसईकी राजा पलैले। पुओटी जो भासी भासी गला
ଜଣେ ଧନୀ ଘରର ଲୋକଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଲୋକଟି ସେଠି ମୁହଁ ଧୋଇଥିଲା ନଦୀରେ। ସିନ୍ଦୁକଟି ଭାସି ଭାସି ଆସିବାର ସେ ଦେଖିକି ସିନ୍ଦୁକଟାକୁ ଟେକିଲା। ଦେଖିଲା କ'ଣ ଭାରି ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପୁଅଟି ଅଛି। ସେ ବ୍ୟବସାୟର ତ ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଅଟିକୁ ଘରକୁ ଧରିକିରି ଗଲେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ କି ଆରେ ଦେଖ ତମ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଛି। ବ୍ୟବସାୟର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଲେ କ'ଣ ଆଣିଛ? ନା ଦେଖ ଏଇ ପୁଅଟି ନଦୀରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଥିଲା ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଣିଛି, ଆମେ ୟାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା। ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ହଁ ଆମେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିକି ଆମ ପୁଅର ପରିଚୟ ଦେବା। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଅକୁ 14 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। 14 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ପୁଅ ବି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଯାହା ଗୁରୁଜୀ ପଚାରୁଥିଲେ ସବୁ କିଛିର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଏମିତି ରାଜା ଦିନେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ ନା। ସେଠାକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ କାନଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅ ଆଣିଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଖିକି ରାଜା କହିଲେ କି ଇଏ କିଏ? ନା ଆଜ୍ଞା ମୋରି ପୁଅ। ନା ତମ ପୁଅ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ କହିଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ପିତା ନୁହଁ। ସେ ପୁଅ ଜଣକ ନଦୀରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଏମିତି କହିବାର ରାଜା ଶୁଣିଲେ। ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାବିଲେ କି ଆରେ ମୁଁ ତ ଏଇ ପୁଅକୁ ହିଁ ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ନା ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରୀର ନିୟତ ସବୁ ବଦଳାଇ ଦେବି ନା। ଆଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଏଇ ଗରିବ ପୁଅଟିର ରାଜା ଆକୁ କରିବି? ନା ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଆକୁ କେବେ ବି ଦେବିନି। ଏମିତି କହିକି ରାଜା କହିଲେ କି ଆଉ ତମ ପୁଅକୁ ଟିକେ କହିଦେବ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଆମ ଝିଅର କାନଫୁଲର ମାପ ଆଣିବ। କହିକି ସେ ଚିଠିଟା ଲେଖିଦେଲେ, ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇକି ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପୁଅ ସେଇ ଆଜ୍ଞା କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ନା ତାହା ହିଁ ହେବ, କେହି ବି ବଦଳାଇ ପାରିବେନି। ସେ ପୁଅଟି ଯାଇକି ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଗଲା, ରାଣୀ କହିଲେ କି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁଅଟି, ଆଉ ମୁଁ ଆକୁ ହିଁ ମୋ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଦେବି। ରାଜା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିବାହ କରିଦେବି। ଏମିତି କହିକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇଠି ଯଦି ଲେଖା ହେଇଛି ରାଜା ହେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଦୁଃଖୀ ହେବା ପାଇଁ, ଏଇଠି ଯଦି ଲେଖା ହେଇଛି କେହି ବି ଲିଭେଇ ପାରିବେନି।